अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एचआरएफ। माई सेल्फ आपका रहा फातिमा। आज की वीडियो में हम कुरान पाक के तजवीद कोर्स में जितने भी कवायद अभी तक सीखे हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतों की तिलावत करते हुए। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। नून मुशद्दद है तो जमाओं के साथ हम इस पर तशरीफ करेंगे। मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुरान पाक में जब हमने शुरू किया कुल, तो काफ हमारा मुशद्दद है, काफ जो हमारा कलकला है तो हलक से आवाज़ निकलेगी। बा मुशद्दद है, नून मुशद्दद है। इसी तरीके से हमारे पास शर्रिल, अब यहाँ पर हमारे पास जो नून साकिन है उसके बाद आ रहा है शीन, तो यहाँ पर इख्फा का कायदा होगा शर्रिल। अब शीन रा जो है वो इससे पहले ज़बर है, तो रा से पहले ज़बर हो तो हम उसको पुर पढ़ेंगे। मिन शर्रिल वस्वासिल, सीन हमारे पास हरूफ सफीरिया है। खन्नास, नून मुशद्दद है तो उसमें पुर पढ़ेंगे और खा हलक से निकलेगी आवाज़ पुर। अल्लज़ी, या से पहले ज़ेर है तो यहाँ पर हरूफ मद्दा है, या मद्दा है। युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, मिन शर्रि मा ख़लक़। काफ अलकला है तो हमारी हलक से आवाज़ निकल रही है। जो रा है उससे पहले ज़बर है तो इसको भी हम पुर पढ़ेंगे। जो रा को पढ़ने की सूरतें हैं तफ़ख़ीम और तरकीक, यानी कि रा पुर किन हालात में पढ़ा जाएगा और बारीक किन हालात में, तो उसका स्क्रीनशॉट मैं कहीं ऐड कर देती हूँ, उसको देख लीजिएगा। और इसका आई बटन में जो है वो लिंक भी पिछली वीडियो का डाल दूँगी, उसमें भी वो तफसीली बयान है तफ़ख़ीम और तरकीक का, तो उसको एक नज़र देख लीजिएगा। रा से पहले ज़बर पेश, दो ज़बर दो पेश या खड़ा ज़बर हो तो उसको हम पुर पढ़ेंगे। रा साकिन हो, और ये चीज़ें दो मेंशन की गई हैं जो शायद पिछली वीडियो में मेंशन करना भूल गई हूँ। रा पुर पढ़ने की दो तरह की कंडीशन है, एक सिंपल रा की कंडीशन है और एक उसकी पुर होने की सूरतों में। इनकी वो पुर हो और उससे पहले क्या क्या हो वो सारे यहाँ पर मैं आपको ऐड कर दूँगी, स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, मिन शर्रि मा ख़लक़। ख़ा भी पुर है हमारा, हरूफ मुस्तअलिया क़ाफ क़लक़ला। शर्रि, नून साकिन के बाद शीन है, हरूफ इख़्फ़ा। मिन शर्रि, यानी कि एक हरकत के बराबर इसकी हम इसको नाक में लेके जाएंगे। व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। बा भी हमारे पास हरूफ क़लक़ला है। व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। दाल हमारा क़लक़ला है। तो ये हमारे कवायद। फिर सूरह इख़लास, जिसको सूरह तौहीद भी कहा जाता है, सूरह इख़लास को सूरह तौहीद भी कहा जाता है। खालिसतन अल्लाह ताला की वहदानियत का बयान है इसमें। इस सूरत को भी पढ़ना सीखते हैं। सूरह इख़लास के बारे में है कि अगर आप 3 बार सूरह इख़लास पढ़ लेते हो तो आपने गोया एक दफ़ा कुरान पाक मुकम्मल किया। कुल कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے قواعد ہیں۔ اللہ، حروف جو لام ہے، حرف لام، اس میں جلالت کا لام، اس سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ احد، دال قلقلہ، اللہ الصمد، صاد حروف مستعلیہ ہے اور دال ہمارے پاس حروف قلقلہ ہے۔ لم یلد، میم ساکن کے بعد یا ہے، تو میم ساکن کے بعد یا آئے تو وہ اظہار شفوی ہوگا۔ اس کے قواعد بھی، میم ساکن قواعد کی تفصیل بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی، اس کی پلے لسٹ چیک کر لیجئے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اب یہاں پر میم ساکن کے بعد یا اظہار شفوی اور اس کے بعد نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، تو ہم نے حروف یرملون ادغام کا قاعدہ پڑھا تھا۔ نون ساکن کے بعد اگر ہمارے پاس حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی چار غنہ کے ساتھ، تو یہ ادغام بغیر غنہ کے ہے۔ اگلی صورت دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب یہاں پر دیکھیں تبت، با حروف قلقلہ ہے، یدا اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، تب، اب با حروف قلقلہ بھی ہے اور حروف جو مشدد بھی آ گیا ہے، تو جب حروف قلقلہ مشدد ہوتے ہیں تو وہ جماؤں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب۔ کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس لیے ساتھ ساتھ اس کے قواعد، یہاں پر تنوین ہے، دو زیر ہے، اس کے بعد واو آ گیا ہے، تو یہاں پر ہمارا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ما اغنى عنه ماله، عنہ پہ نون ساکن ہے اور اس پہ ہا ہے اظہار۔ سیصلا، صاد حروف نارا ذات لہب، نارا تنوین کے بعد ذال آ رہا ہے اور تنوین کے بعد جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو ناک میں آواز لے کر جائیں گے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، حمام میم مشدد، فی جیدها حبل من مسد، اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر اللہ والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ إنه نون مشدد ہے تو یہاں پر ہم ناک میں آواز لے کر جائیں گے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس چیز کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ جب کوئی لفظ پڑھا جا رہا ہے تو اس کو بہت دھیان سے سننا ہے اور اس کے قواعد پر توجہ دینی ہے کہ یہاں پر کون کون سا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، سورہ کوثر، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ کہ جب قرآن پاک نازل ہوا، سورہ کوثر نازل ہوئی، تو چونکہ عرب میں بہت زیادہ شعر و شاعری کا رجحان تھا، بہت زیادہ اہل زبان لوگ تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی آسان چیزیں، ہم تو اس کے مقابل لا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپن چیلنج دیا کہ سورہ کوثر کو غار حرا کے دروازے پر لٹکا دیا جائے، اور کوئی ہے جو اس کے مقابل ایک آیت لا سکے، اور وہ لوگ نہیں لا سکے تھے۔ چلیے اگلی آیت پڑھتے ہیں، سورہ ماعون۔
أرأيت الذي يكذب بالدين. را سے پہلے زبر ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين. تنوین کے بعد لام آ رہا ہے, یہاں پر ادغام ہوگا لیکن بغیر غنہ کے. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سا قاعدہ ہے. ایلافہم رحلہ, میم ساکن کے بعد را ہے, اور ہم نے میم ساکن کے قواعد میں جو 3 شرطیں پڑھی ہیں, ادغام شفوی میں میم ساکن کے بعد دوسری میم, اظہار شفوی میں میم ساکن کے بعد را اور اس کے میم اور سے پہلے زبر ہے تو یا لین. الذی اطعمہم میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہے, یعنی کہ میم ساکن کے قواعد میں. نون ساکن کے بعد جیم ہے تو اخفاء. وآمنہم من خوف, یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو ادغام شفوی, اور آگے ہمارا نون ساکن کے بعد خا ہے تو اظہار. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں علم طوا, ہم میم ساکن کے بعد تا آ رہی ہے تو یہاں پر اظہار شفوی, اس کے بعد ہمارے پاس ہے فیل, یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ. علم یجعل, میم ساکن کے بعد یا اظہار شفوی. قیدہم, دال جو یا ہے اس سے پہلے زبر, یا لین. فی یا ساکن. تدلیل, ضاد جو ہے وہ کوئی قاعدہ تو نہیں ہے لیکن مخرج ہے حروف مستعلیہ کا. اور ارسالہ, اگر ہم اس کو وقف نہیں کرتے تدلیل و ارسالہ تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہے, اگر ہم کرتے ہیں تو پھر وہ ارسالہ سمپل ویسے ہی چلے گا بغیر غنہ کے. طیرن, تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر اخفاء ہے. اسی طریقے سے ہے بحجارۃ من سجیل, تنوین کے بعد میم ہے ادغام مع الغنہ, اور سجیل پہ جیم مشدد ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ. فجعلہم کعصف, میم ساکن کے بعد کاف ہے تو یہاں پر حروف جو اظہار شفوی ہے مأکول, ادغام مع الغنہ. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ